بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، قرآن پر گرد و غبار لگ گیا تھا، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، گڑ گیا میں زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپی سادھ لی اقبال اس نے، یہ سن کر چپی سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے وہ خاموش ہو گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک۔ اے اللہ تیرا گنہگار بندہ آج تیرے دربار میں حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے۔ ان تغفر فانت لذاک اہل، اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری شان رحیمی کو یہی ججتا اور سجتا ہے۔ وَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر تو اپنے در سے ہم گنہگاروں کو دھتکار دے گا، ہم کمزوروں پر تیرے علاوہ کون رحم کرے گا۔ کتنے شاندار اشعار کسی نے کہے ہیں۔ یہ گنہگار بندے کے دل سے نکلی ہوئی اللہ کے دربار میں ایک آواز ہے۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپا لیتا ہے اپنی رحمت سے، روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپا لیتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپا لیتا ہے اپنی رحمت، روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپا لیتا ہے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت، میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے مجھے حساب کر کے۔ میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے مجھے حساب کر کے۔ تیری بخشش کے بھروسے پہ خطائے کی میں نے، تیری بخشش کے بھروسے پہ خطائے کی میں نے، تیری رحمت کے سہارے گنہگار ہوا میں۔ روز محشر فرشتے پوچھیں گے پاک بازوں سے، روز محشر فرشتے پوچھیں گے پاک بازوں سے، گناہ کیوں نہیں کیا تم نے، کیا خدا غفور نہیں تھا۔ روز محشر پوچھیں گے فرشتے پاک بازوں سے، گناہ تم نے کیوں نہیں کیا، کیا خدا غفور نہیں تھا۔
इस सिफत को तुम भूल चुके थे। खैर, अल्लाह के दरबार में आज जो हमारी हाज़िरी हुई है, कोई नमाज अल्लाह के दरबार में पेश करने के लिए नहीं आए हैं, कोई तकवा अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं आए हैं। बस आज की हाज़िरी गुनाहों की गठरी उठाकर अल्लाह के दरबार में आए हैं कि तेरी रहमत की चादर बहुत वसी है, हम कमज़ोर हैं, तेरे खोटे सिक्के हैं। लेकिन जब यूसुफ के सामने इतनी सख्त परेशानी और तकालीफ पहुंचाने के बावजूद भाइयों की फकीराना हालत देखकर इनके खोटे सिक्के यूसुफ जैसे एक छोटे बादशाह की बारगाह में कबूल हो सकते हैं, तो तेरे कितने खुश नसीब बंदे आज रात में होंगे जिनके लिए तू जहन्नम से बरात का परवाना सुनाएगा। काश उन खुश नसीब बंदों में हम बदनसीब बंदे भी शामिल हो जाए। इसलिए हमारी तेरे दरबार में हाजिरी हुई है। हम आए नहीं हैं, हम बुलाए गए हैं। हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। हम आए नहीं हैं, हम यहाँ अल्लाह की कुदरत से और अल्लाह की तौफीक से पहुँचाए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें पैदा फरमाई है, हर चीज़ तगय्युर पजीर है, हर चीज़ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और एक वक्त वो आएगा कि ये पूरा आलम हादिस हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें जिनमें रोज़मर्रा तब्दीली आ रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, एक हालत पर इनको करार नहीं है, बल्कि हालतें बदलती रहती हैं। साल के मौसमों का हाल देख लीजिए, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, तो कभी बारिश है। रात दिन के हालात आप बदलते देख रहे हैं। कुरान में बजा बजा अल्लाह ताला ने फरमाया वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात दिन के पीछे भागती है और दिन रात के पीछे भागता है। सिर्फ रात का हाल ले लीजिए कि मगरिब से रात का आगाज होता है तो शुरू के हिस्से में कम तारीकी होती है, ये तारीकी बढ़ते ही रहती है, और जब ये तारीकी अपने उरूज को पहुंच जाती है तो सुबह की पू फटती है। यानी रात को भी अपनी हालत पर करार नहीं है, उसको भी खत्म होना है। दिन जब शुरू होता है तो उजाला कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज का इस्तिकबाल होता है तो फिर रोशनी और बढ़ती रहती है। शाम को यही सूरज अपनी जगह जाकर गुरूब हो जाता है। एक हालत उस पर भी बाकी नहीं रहती, बल्कि हालात बदलते रहते हैं। खुद इंसान की हालत देख लीजिए, बचपना है, जवानी है, नौजवानी है, जवानी है, अधेड़पन की उम्र है, फिर बुढ़ापा है और उसको भी खत्म होना है। जिस्मानी हालात भी देख लीजिए, कभी सेहत है तो कभी बीमारी है, कभी सेहत है कभी बीमारी है। ठीक इसी तरह दिल के भी हालात है, कभी कब्ज की हालत है, कभी बस्त की हालत है। कभी एक जज्बा पैदा हो जाता है, बस अल्लाह की इबादत हमें छोड़नी नहीं है, कभी यही जज्बा ठंडा पड़ जाता है। दो जज्बे ज्यादातर आम तौर पर दिल के अंदर पाए जाते हैं, एक अल्लाह का खौफ और एक अल्लाह से उम्मीद। एक वक्त वो होता है कि अल्लाह के खौफ का गलबा रहता है, और एक वक्त वो आता है कि अल्लाह से उम्मीद गालिब रहती है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, ईमान तो खौफ और उम्मीद के दरमियान की हालत का नाम है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ हालात ऐसे हैं कि उसमें अल्लाह का खौफ गालिब रहना चाहिए, और कुछ हालात ऐसे हैं कि अल्लाह से उम्मीद ज्यादा गालिब रहनी चाहिए। अल्लाह के खौफ का मतलब यह है कि अल्लाह की जलालत शान का इस्तेज़ार हमारे दिलों में पैदा हो जाए। आज दुनिया की कोई पुलिस बातिनी गुनाहों से किसी इंसान को नहीं रोक सकती। अगर इंसान को कोई चीज फहाशी और उरियानियत और बदगोई से और बदकलामी से और फहाशी से अगर रोक सकती है तो वह अल्लाह का खौफ है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, तो ये समझता है कि जिस कमरे में तू गुनाह कर रहा है वहां तो दुनिया की आंखें बंद है, लेकिन अल्लाह की न सोने वाली आंखें सब कुछ देख रही है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, जिसको तो न ऊंघ आती है न नींद आती है, बल्कि जिस कमरे में चार दीवारी के अंदर बंद होकर के तू गुनाह कर रहा है, वही चार दीवारी और वहां की जमीन अल्लाह की खुफिया पुलिस है, अल्लाह की सीआईडी है। सूरह ज़िलज़ाल में तो अल्लाह ने बयान फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा,
कल क़यामत के दिन ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर तूने गुनाह किया है तेरी खबर अल्लाह के सामने बयान करेगा। अगर तूने वहां नेकी की है तो वो नेकी को भी अल्लाह के सामने बयान करेगा। इसलिए कहा जाता है जिस हिस्से पर गुनाह कर दिया उसी हिस्से पर तौबा भी कर लो, जिस हिस्से पर गुनाह किया है उसी हिस्से पर नेकी भी कर लो, ताकि कल क़यामत के दिन वो हिस्सा गुनाह की गवाही देगा तो वो तौबा की भी गवाही दे देवे, गुनाह की गवाही देगा तो नेकी की भी अल्लाह के सामने गवाही दे देवे। यह है अल्लाह का खौफ और उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। कैसे हालात बदतर से बदतर पैदा हो जाए, कितने सख्त इम्तिहानात से हम गुजर रहे हो, पूरी दुनिया का साजो सामान लुट पिट गया हो, मगर अल्लाह की रहमत से हम कभी मायूस नहीं। ये दो हालतें हैं। जब सेहत की हालत हो उस वक्त अल्लाह का खौफ गालिब रहना चाहिए, क्योंकि इंसान सेहत और तंदुरुस्त है, अच्छी ग़िज़ा ले सकता है, पेट भरने के बाद फिर शरारतें सूझती हैं। अगर उस वक्त अल्लाह का खौफ गालिब रहा तो इंसान अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाएगा। बीमारी की हालत है, घबराना नहीं है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तेरे दर पर जाकर अपनी पेशानी को रगड़ नहीं सकता, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। जिसने बीमारी दी है वो मुझे शिफा भी देगा। इसलिए बीमारी की हालत में उम्मीद का गलबा होना चाहिए। नौजवानी है, खौफ का गलबा होना चाहिए, क्योंकि जवानी का जो जुनून होता है, असबाब मासियत नौजवानों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बहुत आसानी से इनको गुनाहों में मुब्तला कर देते हैं। अगर इनको कोई गुनाह से बचा सकता है, न माँ बाप बचा सकते हैं, न पुलिस बचा सकती है, न दोस्त अहबाब बचा सकते हैं, न मोबाइल इसको बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह का खौफ बचा सकता है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अल्लाह की आंखें तो कभी नहीं सोती, वो सारा माजरा और सारे करतूत, सारे गोरख धंधे तेरे देख रही है वो ज़ात। तो जवानी की हालत में अल्लाह का खौफ गालिब रहना चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाए, इबादत की ताकत नहीं रहती, जी चाहता है अल्लाह के घर में जाकर रात के रात इबादतों में गुजार दो, मगर अब जिस्म में वो ताकत नहीं रही। ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं इतनी इबादत नहीं कर सकता, तो मेरी कमज़ोरी को देख रहा है। तूने ही तो अपने कलाम में फरमाया वो खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान तो कमज़ोर पैदा किया गया है और तू और कमज़ोरी लाहिक हो गई बुढ़ापे की वजह से, मगर मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हो। तू मेरे इस अफसोस पर और तेरी रहमत से उम्मीद की बिना पर कल मुझे वो सवाब अता करेगा मेरे अफसोस की बिना पर। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मशहूर है, तहज्जुद के लिए रोज़ाना उठने की आदत थी, मगर एक मर्तबा थकन की वजह से आंख लग गई। सवेरे शैतान उठाने के लिए आया, कहा हजरत आप उठिए। तो हजरत को बड़ा ताज्जुब हुआ कि साहब कब से बुराई के काम तुमने छोड़ दिए और इस काम में लग गए। कहा बात यह नहीं है, बात यह है कि कल तुम्हारी तहज्जुद छुट्टी थी, तुमने अल्लाह के सामने इतने आंसू बहाए हैं और इस पर तुम्हें इतना अफसोस हुआ है कि अल्लाह ने दुगना सवाब तुम्हारे नामे अमल में लिख दिया है। मैं तो यही चाहता हूं कि तहज्जुद पढ़ो और सिंगल सवाब लिखा जाए, ये नहीं चाहता कि तुम अफसोस का इजहार करो और डबल सवाब तुम्हारे नामे अमल में लिखा जाए। तो मैंने वो काम छोड़ा नहीं है, मैं तो नेकियों से दूर करने के लिए अल्लाह से मोहलत मांगी है। फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, क़यामत तक मुझे जिंदा रखे और मुझे मौत ना आए ताकि तेरे बंदों को गुमराह करो। खैर बुढ़ापे की हालत है, उस वक्त उम्मीद का गलबा रहना चाहिए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह का खौफ सबसे बड़ी नेमत है, बस अल्लाह से अल्लाह का खौफ मांगना चाहिए। अगर ये चीज़ हासिल हो गई इंसान को सारी बुराइयों से निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ अगर हासिल हो जाती है गुनाह करना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है और नेकियां करना आसान हो जाता है। जिनके दिल अल्लाह के खौफ से मामूर रहते हैं उनके लिए गुनाह करना इतना मुश्किल होता है कि न चाहते हुए भी गुनाह हो गया तो इतना बोझ महसूस होता है गोया सर पर पहाड़ रख दिया। और जिनके दिल अल्लाह के खौफ से खाली हैं, गुनाह करने उनके लिए तो नाक से मक्खी उड़ाने के मुतरादिफ है, बल्कि गुनाह करके भी भूल चुके हैं कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। तो अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी नेमत है।
ایک انسان کو کہہ دیا جائے تمہارا جرم عدالت کے اندر ثابت ہو چکا ہے، صبح سولی کے فندے پر تمہیں لٹکایا جائے گا، اس کی رات کیسے گزرے گی؟ واقعتاً ہم سب گنہگار ہیں، اللہ کی عدالت میں ہم مجرم ثابت ہو چکے ہیں، اللہ کے وہاں ہمارا عذاب طے ہے۔ جب یہ خبر سنائی جائے تو ہماری حالت بھی وہ ہوتی ہے جو ایک اس آدمی کو جو مجرم تھا اور اس کو خبر دی گئی کہ صبح سولی کے فندے پر تمہیں چڑھنا ہے، کیا رات میں وہ بد گوئی کی طرف متوجہ ہوگا، برے کاموں کی طرف کبھی متوجہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ لذت کی چیزیں بھی چھوٹ جاتی۔ کیوں؟ آج کی رات آخری رات ہے، خوف انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، لطیفہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، وہ لطف لینے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو لطیفہ کہا جاتا ہے تاکہ لطف آ جائے۔ ایک بادشاہ کے کام کیا ہوتے ہیں؟ دو ہی کام ہوتے ہیں، کھا پی کے موٹا ہونا اور نہا دھو کے اجلا ہونا، باقی اور کوئی کام نہیں ہوتا ان کا۔ اس لیے بادشاہ جاہل ہوتے گئے، سارے کام وزراء ہی کرتے ہیں۔ جب کھانا پینا ان کی عادت ہوتی ہے تو ایک بادشاہ بھی ایسا ہی تھا، بس کھاتا ہی رہتا تھا، کھا پی کے موٹا تازہ لہیم شہیم ہسٹنڈا مسٹنڈا بھینس کا انڈا بن چکا تھا وہ۔ اب چربی اوور لوڈ ہو گئی تھی تو فکر لاحق ہوئی کہ اس چربی کو پگھلایا کیسے جائے۔ اس کی سلطنت کے ماتحت جتنے بھی ڈاکٹر تھے سب کو بلایا اور کہا کہ میرا علاج کرو، میں پریشان ہو گیا ہوں، آدھی سلطنت تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا علاج تو پاسبل ہے، ممکن ہے، مگر آپ کو دوپہر کے وقت آدھی روٹی کھانی ہے اور شام کے وقت آدھی روٹی کھانی ہے۔ یہ صاحب کیا کرتے تھے؟ حفظ ما تقدم، ناشتے میں سب کچھ کر لیتے تھے اور دوپہر میں اور شام میں آدھی آدھی روٹی کھاتے تھے۔ اب چربی پگھل ہی نہیں رہی ہے تو ڈاکٹروں پر غصہ کر رہے ہیں، تمہارا علاج سکسیس نہیں ہے، میری چربی ہی نہیں پگھل رہی ہے۔ بہت سارے پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب 2 روٹی کھانی ہے تو ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد؟ ظاہر سی بات ہے اب علاج کیسے کارگر ہوگا؟ تو اس نے پھر اعلان کیا کہ جو بھی میری باڈی کا علاج کرے گا اور چربی پگھالے گا اس کو میں آدھی سلطنت دوں گا۔ چونکہ سارے ڈاکٹر تو ناکام ہو چکے تھے، ایک بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک آدمی آیا اور کہا بادشاہ سلامت میں علاج کروں گا اور آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے لیکن کل بتاؤں گا کہ وہ نسخہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے، کرنا کچھ نہیں اور چربی پگھل جائے گی، میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ وہ آدمی تو چلا گیا اور پھر صبح ہوتے ہی بادشاہ کے پاس آیا اور کان میں آ کر کہا بادشاہ سلامت رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت اب اس دنیا کے اندر صرف 40 دن رہیں گے، 40 دن کے بعد اس دنیا سے ان کو نکل جانا ہے۔ بس اب کیا بات تھی، وہ تو بیچارہ کان میں اتنا کہہ کر چلا گیا۔ اب 5 دن گزرے تو خوراک کم ہونے لگی، 10 دن ہوئے تو اور کم ہو گئی، 15 دن ہوئے تو اور کم ہو گئی، 35 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، یا تو کھانا چھوٹ گیا۔ جب 40واں دن آیا تو انتظار میں تھے کہ اب تو یہاں سے جانے کا وقت آیا۔ وہ دن بھی پورا ہو گیا مگر حضرت تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل دبلے ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں۔ جب 40واں دن بھی پورا ہوا تو اس آدمی کو بلایا اور بادشاہ بہت غصے ہوا کہ 40 دن پورے ہو گئے، تو نے کیسا خواب دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت حقیقت میں وہ خواب نہیں تھا مگر آپ کا علاج یہی تھا کہ 40 دن تک آپ اس موت کے خوف سے کھانا چھوڑ دے تاکہ آپ کی چربی پگھل جائے، اب آدھی سلطنت مجھے دے دو۔ تو خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو لذتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے، حرام چیزوں سے بچا لیتی ہے انسان کو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کا خوف، جس کو نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا میں نے پڑھی ہے، اللہم انا نسألک من خشیتک، اے اللہ آپ کی خشیت، آپ کا خوف، آپ کا ڈر ہمیں نصیب فرما۔ ما تحول بہ بینی و بین معصیتی، وہ تیرا خوف میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور مجھے گناہوں سے بچا لے۔
मुजद्दिद अल्फ़े सानी रहमत उल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाह के पाक बाज बंदे दुनिया के अंदर ऐसे भी गुजरे हैं, ऐसी पाक बाज हस्तियां भी गुजरी हैं कि जिनके दिल अल्लाह के खौफ से मामूर थे। 40-40 साल इनकी जिंदगी के गुजर चुके हैं, मगर फरिश्तों को गुनाह लिखने का एक मौका भी नहीं मिला। हम क्या समझ रहे हैं? ये तो अल्लाह वालों का काम है, जो कुरान और सुन्नत के साथ लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं, दीनदार कहलाते हैं, उनके दिल में ही खौफ होता है। आप पूरी इस्लामी तारीख उठा करके देखें, सहाबा का दौर, खैरुल कुरून का दौर, एक आम आदमी के दिल में भी अल्लाह का क्या खौफ है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर पर जा रहे हैं, एक जंगल से गुजर हुआ, वहां पड़ाव डाला, खाना खा रहे हैं, देखा कि सामने जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रखा गया। उसको बुलाया और कहा कि आप हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए। उसने कहा अना साइमुन, मैं आज रोजे से हूं। बड़े परेशान हुए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतनी चल चलाती धूप में, सूरज सर पर है, बयाबान जंगल है, या कोई साया नहीं है, और यह आदमी रोजे से है, मैं इसका इम्तिहान लूंगा। बात पर भरोसा नहीं किया, इम्तिहान लिया। कहा कि अच्छा तुम रोजे से हैं, तुम्हारे पास ये बकरियां है, एक बकरी मुझे दे दो, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, इसको ज़बा करेंगे, शाम में तुम्हारे इफ्तार और खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। उस चरवाहे ने कहा ये मेरे मालिक की बकरियां हैं, मैं उसे पूछे बगैर तुम्हें नहीं दे सकता। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अरे तेरे मालिक यहाँ कहाँ है, और तेरे मालिक को क्या पता चलेगा, मैं रकम तुझे दे रहा हूँ, मालिक को बता देना कि जंगल में तो आमतौर पर भेड़िए घूमते हैं, एक भेड़िया आया और बकरी पर हमला किया और वो खा गया, वो बकरी मुझसे महफूज न रह सकी। क्या जवाब दिया? फ़ाइन अल्लाह, मैं अपने मालिक को तो दो बोल बोल करके अपनी जहानत और फतानत का इजहार करके मालिक को तो बेवकूफ़ बना सकता हो, मगर मालिक के मालिक को कैसे बेवकूफ़ बनाऊंगा? फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? एक आम चरवाहा है, लेकिन देखिए दिल में अल्लाह का खौफ है। एक जंगल में भी इसको कोई देखने वाला नहीं है, मालिक की नजरें भी वहां गायब है, मगर एक अल्लाह का खौफ उसको कितने बड़े बड़े जराइम से बचा रहा है। आज पहली सब में नमाज पढ़ना आसान है, मस्जिदों में तो मुसलमान नजर आ रहे हैं, मगर मार्केटों में कस्टमर को क्या गुल खिला रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। क्या बाजारों में वो अल्लाह नहीं है जो अल्लाह हमारी मस्जिद के अंदर है? अल्लाह तो हर जगह है। जब एक जंगल और बयाबान में अल्लाह का इस्तेजाज चरवाहे के दिल में हो सकता है, तो हम तो अपने आप को सच्चे पक्के मुसलमान समझ रहे हैं। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ कितना होना चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह की एक किताब है अल फारूक, इसको पढ़ने के बाद वाक़ियतन ईमान ताज़ा हो जाता है। ये मुसलमानों को कैसा बेताज बादशाह और सिपह सालार मिला है, क्या खौफ था अल्लाह का। रात में गश्त कर रहे हैं, एक गली से गुजर हुआ, अंदर माँ बच्ची को पूछ रही है बकरी का दूध दोह लिया है? बेटी कह रही है कि बकरी ने दूध कम दिया है। तो माँ ने कहा कि सामने वाला पूरा का मुतालबा करेगा, तो और बकरी ने दूध कम दिया है तो हम पूरा कैसे देंगे? तो बेटी ने कहा जब बकरी ने ही दूध कम दिया है तो हम इसको पूरा कैसे दे सकते हैं? कहा उसके अंदर पानी मिला करके बराबर हिसाब पूरा करो। यहाँ उमर कहाँ देख रहे हैं? उस बच्ची का क्या जवाब है? यहाँ उमर की आंखें नहीं देख रही हैं, मगर उमर का खुदा तो देख रहा है। या दीवार के पीछे से सब सुन रहे हैं, निशान लगा करके गए और सुबह दोनों को बुलाया, देखा कि ये नौजवान बच्ची है जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ है। अपने बेटे आसिम के निकाह का पैगाम भेजा, बाद में चलकर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह की वो नानी बनी है। अल्लाह का खौफ नस्लों तक मुंतकिल होता है, पुश्तों तक मुंतकिल होता है। अगर बुराई में मुब्तला है तो वो बुराई भी नस्लों तक मुंतकिल होगी, अगर अच्छे काम में माँ बाप मुब्तला है तो वह अच्छाई भी नस्लों तक मुंतकिल होगी। क्या अल्लाह ने वो खौफ दिया था? इतना बड़ा बादशाह, मशरिक के अंदर कोई भूखा है और मगरिब में अमीरुल मोमिनीन है, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि वो भूखा क्यों है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह कितने जलीलुल कद्र बड़े इमाम हैं।
40,000 लोग एक ही मजमे में बैठकर इनसे हदीस सुनते थे, मगर अल्लाह के दीन के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। जब उनके ज़माने में खल्क़े कुरान का मसला पेश आया, अक़ीदे का मसला था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या अल्लाह की सिफत है। हमारा अक़ीदा है कि कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। अल्लाह की ज़ात हमेशा बाकी रहेगी, अल्लाह की तमाम सिफात भी हमेशा बाकी रहेगी, और अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है तो अल्लाह का कलाम भी हमेशा बाकी रहेगा। लेकिन कुछ लोग बद अकीदा बन गए थे और बादशाह के जरिए आवाम को मजबूर कर रहे थे कि ये कहो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। मखलूक को तो एक दिन फना तारी होना है, तो नऊज़ुबिल्लाह कुरान भी ख़त्म हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने इस अकीदे से नहीं हटे। ऐसे कोड़े इनकी पुश्त पर बरसाए गए हैं कि अगर हाथी पर एक कोड़ा मारा जाता तो वो चीख उठता और बिलबिला उठता। हुकूमत के मातहत काम करने वाला एक शख्स था जिसका नाम अहमद था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की आजमाइश को देखकर उसको रहम आता था। कहता था, अहमद कुरान के बारे में 2 बोल बदल दे, यहाँ की सजा से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। इनका नाम भी इमाम अहमद था और उसका नाम भी अहमद था। तो ये अहमद इनसे कहते थे, अहमद कुरान के बारे में तू 2 बोल बदल दे, अल्लाह की सजा और जहन्नम की सजा से तुझे छुटकारा दिलवा दे। पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत की खिदमत में गुजरी है। जब आखिरी वक्त आया है, शागिर्द तमाम चारपाई के इर्द गिर्द बैठे हैं, कलमे की तलकीन कर रहे हैं, मगर जबान से निकल रहा है ला ला, नहीं नहीं। सब परेशान हुए, या अल्लाह पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजरी है, या कलमे की तलकीन हो रही है और कह रहे अपनी जबान से ला ला। बहुत परेशान हुए सारे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में हिम्मत दी। और जब थोड़ा सा इफाका हुआ तो सब तलबा ने पूछा कि हजरत हम आपको कलमे की तलकीन कर रहे थे और आप कह रहे थे ला। का शैतान के फंदों से इंसान मौत के मुंह में जाने से तक नहीं बच सकता। मेरे ऊपर जब गशी तारी हो रही थी तो शैतान कह रहा था, अहमद ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से तू निकल गया है। तो मैं कह रहा था ला, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मेरी रूह कब्जा नहीं हुई जब तक तेरे फंदे से मैं महफूज नहीं हो। मैं तुम्हारी तलकीन के जवाब में ला नहीं कह रहा था। जब ये इंसान इतना बड़ा इमाम, वक्त का इमाम, इतनी कुर्बानियों के बावजूद मौत से पहले अपने शैतान के फंदों से महफूज नहीं समझ सकता और अल्लाह का खौफ इतना तारी है, तो हम तो कौन से खेत के गाजर मूली हैं, हमारा हाल क्या होगा। राबिया बसरिया के बारे में मशहूर है कि जब वो देखती थी कि एक चूल्हे के ऊपर मुर्ग को भुना जा रहा है, तो कहती थी, या अल्लाह इस मुर्ग को तो भूनने से पहले ज़बा किया गया, उसकी तो रूह कब्जा हो चुकी है, उसके बाद उसको भुना जा रहा है। कल क़यामत के दिन तो हमारे गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग पर हमको जिंदा भुनेगा, हमारा क्या हाल होगा। क्या हम इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या अल्लाह का खौफ अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों के दिलों में था। आज ये चीजें हमारी जिंदगियों से निकल गई, जिसकी वजह से आज अल्लाह के घर आबाद होने के बजाय मार्केट आबाद है। अल्लाह के घर आबाद होने के बजाय रमजानुल मुबारक में वो भीड़ मार्केटों में ज्यादा नजर आ रही है। एक सहाबी के बारे में हदीस में है, फरमाते हैं कि मेरे पास एक ऊंट था, दिन भर हम खेत में काम करते थे, ऊंट मेरे हुकूक अदा करता था और मैं उसके हुकूक अदा करता था। लेकिन जब रात का वक्त होता था और मैं दिन का थका हारा जब सो जाता था, तो ऊंट ऐसी आवाज निकालता था कि रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। वो रोने जैसी आवाज निकालता था, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था। मुझे इतनी परेशानी हो रही थी। अब इसको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, बेज़बान जानवर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, या रसूल अल्लाह मैं इसके सारे हुकूक अदा करता हूँ, दिन भर हम दोनों काम में और मजदूरी में मशगूल रहते हैं, मगर जब रात का वक्त होता है तो ये ऐसी आवाज़ें निकालता है कि मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने मुद्दई की बात को सुन लिया, अब जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है उसकी भी बात को सुनेंगे। चुनांचे ऊंट को भी बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने दोनों जानू झुका करके बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरा क्या मामला है।
تیرا مالک تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, تیرے سارے حقوق ادا کرتا ہے, اور تو اپنے مالک کو رات میں پریشان کرتا ہے. کہ یا رسول اللہ, بے شک ہم دونوں دن بھر کام کرتے ہیں, میرے مالک میرے حقوق کا پورا خیال رکھتا ہے, میں بھی میرے مالک کے پورے حقوق کا خیال رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رات میں پریشان کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ, اصل میں بات یہ ہے کہ میرا مالک پورے دن کام پر جانے کے بعد جب آتا ہے تو تھک کر چور ہو جاتا ہے, مغرب کی نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہے تاکہ اپنی کمر سیدھی کر لو, مگر تھکاوٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی اتنا لمبا وقت گزر جاتا ہے کہ رات کے پورا ہونے کا وقت بھی آ جاتا ہے, مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا, حالانکہ میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہوں, مگر میرے اوپر اللہ کا خوف ہے, میں اپنے مالک کو جگاتا ہوں کہ میں نے تو تیرے حقوق ادا کر دیے, تیرے مالک کا اور میرے اور حقیقی مالک کا حقوق باقی ہے, اٹھ اور اللہ کے سامنے بندگی کر. میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ دنیا میں میرے سارے حقوق ادا کر رہا ہے, آخرت میں اللہ نے اگر مجھے پوچھ لیا کہ جب میرا بندہ میرے حق سے غافل تھا تو نے اس کو کیوں نہیں جگایا. ایک جانور میں اللہ کا خوف اتنا ہے. آج ہم اپنے حالت دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے آج قبر کے اندر بھی پریشان ہیں. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم چھلنی ہے. پوچھا یا رسول اللہ, کتابوں میں آپ کے شمائل میں آپ کی سیرت کے اندر کبھی ہم نے یہ نہیں پڑھا, ہم نے تو جو پڑھا ہے کہ آپ کا چہرہ انور ایسا ہے, آپ کا جسم مبارک ایسا ہے, آپ کے بال ایسے ہیں, آج دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا پورا جسم چھلنے ہو چکا ہے. کہا میری امت کی بے دینی میرے جسم کو کھائے جا رہی ہے. جس امت کے لیے میں نے غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے تھے, ایک صحابی آ کر کے کہہ رہے یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو رہا ہے, خندق کھوتے کھوتے پیٹ کمر سے لگ چکا ہے, اب تو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے. میں نے اپنا دامن اٹھا کر کے ان کو بتایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے. میں عرفہ کے میدان میں چلا تھی دھوپ میں اپنی امت کے لیے 5 گھنٹے مسلسل اونٹنی پر بیٹھ کر کے رویا ہو. آج میری امت کی بے دینی مجھے کھائے جا رہی ہے. کیا ہو گیا میرے نوجوانوں کو کہ میرے نواسوں حسن اور حسین کا طریقہ ان کو پسند نہیں ہے؟ کیا ہو گیا آج کی نوجوان عورتوں کو کہ جن کو فاطمۃ الزہرا میری لخت جگر کا طریقہ پسند نہیں ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ پسند نہیں ہے. ان کی شادیاں دیکھو, ان کے طریق دیکھو, ان کے رسم و رواجات دیکھو, کیا میرے خاندان کا ایک نمونہ بھی ان کے گھروں میں نظر نہیں آ رہا؟ آج ان کی بے دینی مجھے کھائے جا رہی ہے. ایک اونٹ کی حالت دیکھیے, اپنے مالک کے بارے میں کتنے فکر مند ہے, اور ہم ہماری حالت دیکھیے, صبح فجر کو اٹھتے ہی اولاد ہمارے سامنے سوئی ہے لیکن کبھی دل پر غم بھی طاری نہیں ہوتا, گھر کی مستورات سوئی ہوئی ہیں لیکن اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. اپنی آمدنی پر غور کرو بھائیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 نمبر کی آمدنی شروع ہوگی حق گوئی تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گی. جس موقع پر جو حق بات تمہیں کہنی وہ کہہ نہیں سکو گے. آج باپ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا حالت ہوئی ہماری. اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے اتنا نکل گیا. یہ اونٹ تو بیچارہ پریشان ہے کہ اللہ نے مجھے پوچھ لیا, یہ تو بے زبان ہے, اس کے لیے تو کوئی حساب کتاب اللہ نے نہیں رکھا. وہ اپنے مالک کے بارے میں اتنا ڈر رہا ہے. ہمیں تو اللہ نے اولاد کے بارے میں ذمہ دار بنایا ہے, اپنے گھر کے بارے میں اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے. ہمارا کل قیامت کے دن ان نگرانی نہ رکھنے کی بنا پر, ذمہ داری نبھانے کی نہ بنا پر اللہ کے وہاں پوچھ ہو گئی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سب کو اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے. ہاں, لیکن نا امید بھی نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. رحمتی سبقت علی غضبی, ہمیشہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کچھ مواقع ایسے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مواقع کی قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ سے امید ایسی رکھنی چاہیے جیسے ایک بچہ ماں سے امید رکھتا ہے. کہ ایک مرتبہ میں اپنی گلی کے اندر داخل ہوا, 6-7 سال کا بچہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا, ماں نے اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا. کہا تو یہاں سے نکل جا, تو میری مانتا نہیں تو میرا نافرمان بن چکا ہے.
اور دروازہ اندر سے بند کر دیا. میں یہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کر رکا اور پورا منظر دیکھ رہا ہوں. وہ بچہ روتا ہوا گلی سے اس کنارے پر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا. بہت زیادہ رونے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اور دروازے کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اسی جگہ اسی کی آنکھ لگ گئی. ماں کسی کام سے تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی تو دیکھا کہ وہ بچہ اسی دروازے کی دہلیز پر سویا ہوا ہے. لیکن غصہ ختم نہیں ہوا تھا. پھر بال پکڑے اور پھر یہاں سے بھگانے کی کوشش کی تو اس بچے نے کہا اماں جان میں بھی جانتا ہوں میں یہاں سے دور ہو کر جاؤں گا, بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی پوری کر لوں گا, میں لوگوں کے جوتوں کی پالش کر کے اپنی زندگی کا گزارا کر لوں گا, مگر جو محبت ماں کے پاس مجھے ملنے والی ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں مجھے نہیں ملے گی. ماں نے کہا جب تیرا خیال میرے بارے میں اتنا ہے اور احساس ہے تو اندر آ جا. ایک بچہ ماں سے جو امید لگاتا ہے ایک گنہگار بندے کو بھی اتنی امید اللہ سے لگانی چاہیے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر شفیق ہے, اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. حضرت وحشی بن حرب واقعہ بہت مشہور ہے, بہت سی مرتبہ میں اس کو بتا بھی چکا ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال کیا تھا غزوہ احد کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا چہرہ دیکھ لیتے تھے تو اپنے چچا کی یاد آ جاتی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے ایک سپاہی کے ذریعے دعوت یا اسلام کے لیے ان کو بھیجا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے وہ آئے یا نہ آئے پیشانی پکڑ کر اللہ جنت کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دائی وہاں پہنچا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اور اسلام کی دعوت لے کر کے آیا ہوں, تو انہوں نے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا, اس کے لیے معافی کا اعلان قرآن میں سنایا گیا ہے. میں نے تو اسلام کے ایک سپاہی کا قتل کیا ہے, میرے لیے معافی کہاں ہو سکتی ہے؟ میں اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا. وہ سفیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے, کہا یا رسول اللہ قرآن کی آیت پر تو انہوں نے اعتراض کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی, کہا جا کر سناؤ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے, نیک عمل کر لے, اللہ برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ آیت لے کر کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, جس نے توبہ کی, ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. انہوں نے کہا یہ تو ایمان لانا, عمل کرنا اور توبہ کرنا کتنے سارے کام ہیں, مجھ سے نہیں ہو سکتے, اتنے سارے کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ سفیر آئے, کہا یا رسول اللہ پھر قرآن کی آیت پر اعتراض کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو جس کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے. یہ آیت لے کر کے گئے اور ان کو پڑھ کر کے سنائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, میں نے قتل کیا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے لمن یشاء, جس کے چاہیں گے اس کے معاف کریں گے, مجھے کیا معلوم کہ میرے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے. وہ صحابی الٹے پاؤ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس لوٹے اور کہا یا رسول اللہ قرآن کی اس آیت پر بھی انہوں نے اعتراض کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو اے میرے پیارے بندو, باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے تو بیٹا کہنا بھی گوارا نہیں کرتا, مگر اللہ اپنے مجرم بندوں کو بھی پکارتا ہے تو یا عبادی اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم, گناہ کر کے جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
جب یہ آیت لے کر کے گئے کہا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ اسلام کے ایک بڑے سپاہی کو میں نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا ہے، میری تمنا ہے کہ کافر کے ایک خطرناک کٹر کافر کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ان قریب مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے اپنی تلوار سے اس کو قتل کیا تھا، کہا معاملہ برابر ہو گئے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بے شک ہمارے گناہ آسمانوں کو چھونے والے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ یہاں لایا ہے تو نوازنے کے لیے لایا ہے، ورنہ یہ رات بھی ہماری بیماری کے حالت میں ہاسپٹل میں گزر سکتی تھی۔ ایک بادشاہ اپنے دربار میں کسی کو بلاتا ہے، خالی ہاتھ کسی کو واپس نہیں لوٹتا۔ جب اللہ نے ہم سب کو اپنے دربار میں بلایا ہے تو آج ہماری چولیوں کو بھر کر کے ہی اللہ ہم کو واپس کرے گا۔ اللہ کی امید، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ 3 مہینے جو چل رہے تھے آپس میں جڑے ہوئے، رجب المرجب کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مہینہ، یہ 3 مہینے اتنے قیمتی ہیں کہ رمضان کی تیاری میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے آقا کی گنہگار امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں ہوائیں چلی ہے، شعبان کے مہینے میں بادل آئے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں موسلادھار بارش برسے گی، اللہ کی رحمتوں کی بارش اترے گی۔ رجب کے مہینے میں کھیت میں بیج ڈالا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کو پانی دینا ہے، اور رمضان کے مہینے میں پھلوں کو اور گلے کو کاٹنا ہے۔ رجب کا مہینہ کوتاہی کی نظر ہو گیا، ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کیا کیا خرافات اس میں ہو رہے ہیں، رجب کے متعلق جو جمعہ میں بیان ہو گیا تھا اس میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ ہم شعبان المعظم کے مہینے میں چل رہے ہیں، 3 مہینوں میں سے 1.5 مہینہ گزر چکا ہے، 1.5 مہینہ باقی ہے۔ شعبان میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ شعبان کا نام شعبان اس وجہ سے رکھا ہے کہ شعبان میں شرافت اور عزت بھی ہے، عین سے علو مرتبہ بھی ہے، با سے بر اور نیکی بھی ہے، الف سے الفت اور محبت بھی ہے، اور نون سے نور ہدایت بھی ہے۔ جس کو یہ چیزیں مل گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس نے شعبان کا مہینہ اللہ کی عبادت میں پورا کر دیا اس کو شرافت اور عزت بھی حاصل ہوگی، علو مرتبہ اور بڑا مرتبہ بھی حاصل ہوگا، بر اور نیکی کی توفیق بھی اس کو ملے گی، الفت اور محبت بھی اللہ کی طرف سے اس کو نصیب ہوگی، اور نون سے نور ہدایت بھی اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہوگا۔ اس میں ایک رات ہے جو متعین ہے اور اسی دن میں آنے والی ہے۔ شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن شب برات کو تلاش نہیں کرنا پڑتا۔ شب برات، لیلۃ البرات، اور برات کی رات، آج ہمارے عمل نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ شب برات کو ہم نے شب بارات بنا دیا، دلہے کی بارات، ہر جگہ دیکھو شور ہی شور ہے۔ حالانکہ قبرستان پورے سال بالکل سنسان نظر آ رہے ہیں، مگر شب برات کے موقع پر دیکھو تو ہر قبر پر چراغا ہو رہا۔ شیطان نے برات کی رات کو بارات کی رات بنا دیا، اور ہمیں کہاں تک پہنچایا۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ پورے سال گناہ کرتے رہیں، اللہ کی طرف سے ایک رات ملتی ہے تو یہ مغفرت نہ کروا سکے اپنی، اس لیے انہی کاموں میں ان کو الجھا دو۔ اس راتوں میں بھی ہم محروم رہتے ہیں۔ یہ برات کی رات ہے، اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں بندوں کو جہنم سے رستگاری اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں اس رات میں۔ اللہ ہم گنہگاروں کو، ہم بد نصیبوں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو جہنم سے آزادی کا پروازہ اس رات کے اندر دیا جائے گا۔ شب برات کے تعلق سے 2 باتیں عموماً سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔
10 सहाबा किराम से रिवायात अहादीस में मरवी है शब बारात के ताल्लुक से। और मुहद्दिसीन का एक उसूल आप याद रखें, एक मसला दरपेश हो और 2 तरह की हदीसें उस मसले को हल कर रही हो, चंद अहादीस से मालूम होता है कि ये काम कर सकते हैं और चंद अहादीस से मालूम होता है कि ये नहीं कर सकते, तो अब देखा जाएगा कि सही रिवायात कौन सी है और ज़ईफ रिवायात कौन सी है। सही रिवायात की बिना पर उसका फैसला किया जाएगा, ज़ईफ रिवायतों को छोड़ दिया जाएगा। जब मुकाबला होता है तो ज़ईफ रिवायतों को छोड़ दिया जाता है। जब मुकाबला नहीं होता, सिर्फ ज़ईफ रिवायतें किसी अमल के बारे में मरवी होती है, तो अमाल के बाब में ज़ईफ रिवायतें चल जाती है। शाबान और शब बारात के मुतालिक जो ज़ईफ रिवायतें हैं, रिवायतें उसकी सनद ज़ईफ है, मगर चूंकि उसको नकल करने वाले सहाबा की तादाद इतनी है कि उसकी कमजोरी खत्म हो जाती है। इसलिए मुतलकन ये कहना कि हदीस से साबित नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। और बहुत सारे लोग इसमें अपनी तरफ से ऐसे तरीके ईजाद कर चुके हैं, वो भी सही नहीं है। वह कदालिका जालनाकुम उम्मतम वसता, अल्लाह ने तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाया है, न बिल्कुल तफरीद न बिल्कुल इफरात, बल्कि बीचों बीच रहना है, न गुलू करना है और न बिल्कुल लिया छोड़ देना है। बहुत सारे तरीके, नमाज जमात के साथ सलातुत तस्बीह की पढ़ो, साबित नहीं है। ये रात अल्लाह ने जो दी है वो प्राइवेट मुलाकात के लिए दी है, आओ हमसे सरगोशी करो। एक बंदे को बादशाह ने कह दिया, आज की रात तुम मुझसे पर्सनल मुलाकात मेरे कमरे में करेंगे। अब वो जब रात का वक्त हुआ, 50 दोस्तों को लेकर जा रहा है, चलो बादशाह से मिलेंगे। तो उसने बादशाह की फरमा बरदारी की या नाफरमानी की? बादशाह को जो बातें उससे कहनी है वो क्या पाएगा? नहीं कहेगा। यह हमसे अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस रात में हमारी पर्सनल मुलाकात हो, इनफिरादी इबादत के जरिए हम अल्लाह को राजी करें। इस रात के अंदर इज्तिमाई इबादत नहीं है, जो अल्लाह ने तिलावत की तौफीक दी वो कर लो, कोई सूरत मुतय्यन नहीं है। बहुत सारे नमाज मगरिब बाद ऐसी पढ़ते हैं कि एक रकात के अंदर ये सूरत पढ़ना है और इतनी बार पढ़ना है, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ना है तो उम्र में इजाफा होगा, रोजी में बरकत होगी। ऐसी कोई बात साबित नहीं है। मैं दोनों तरह के मौकफ से सामने रख करके बात कर रहा हूं। हमें ये रात गुजारनी है और इस अंदाज से गुजारनी है जिस अंदाज से मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है। तो सबसे पहला काम इस रात के अंदर इनफिरादी आमाल की पाबंदी, तायीन किए बगैर। अल्लाह 2 रकात की तौफीक दे रहा है, 2 रकात पढ़ो, 4 की, 6 की, जितने भी तौफीक दे रहा है वो पढ़ो, इनफिरादी तौर पर पढ़ो, इज्तिमाई तौर पर मत पढ़ो। दूसरी बात, अपने लिए, अपने मरहुमीन के लिए मगफिरत की दुआ करो। मगफिरत की दुआ करने के लिए कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं है, यहां बैठकर भी इनके लिए मगफिरत की दुआ हो सकती है। कहीं पर भी हो, अपने मरहुमीन के लिए अगर मगफिरत की दुआ करना है कहीं से भी कर सकते हैं। आज तो कब्रिस्तान गए नहीं तो शबे बारात हुई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में 1 मरतबा कब्रिस्तान गए और वो भी चुपके से गए हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस रात में जब आपको बिस्तर पर नहीं देखा तो तलाश करने के लिए निकली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठकर कहां गए। देखा तो जन्नतुल बकी में सजदे में अपनी पेशानी रगड़ रहे हैं और अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने बंदों की मगफिरत फरमाते हैं। बस एक बार चुपके से कब्रिस्तान गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही इत्तिबा करने वाला वो शख्स है जो अमल उसी के मुनासिब करे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और जिस अंदाज से किया उसी अंदाज से करना। हर साल कब्रिस्तान में जाने को लाजिम समझना यह भी सही नहीं है। कब्रिस्तान नहीं गए तो शबे बारात नहीं हुई, यह भी सही नहीं है। कभी जिंदगी में 1-2 बार चले गए और इनफिरादी तौर पर जाना, या तो नौजवानों का पूरा जमघटा जमा होता है और गाड़ियां लेकर के फिर वहां जाते हैं कब्रिस्तान में। वहां तो आज सुनने में आ रहा है पटाखेबाजी भी हो रही है, मेले भी लग रहे हैं। अल्लाह इस कौम की हिफाजत फरमाए कि शैतान हमको कहां से कहां लेके जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में 1 बार गए हैं। हम भी कभी चुपके से किसी को इत्तला दिए बगैर जिंदगी में 1-8 बार चले गए, अच्छी बात है, उस सुन्नत पर अमल हो जाएगा। मगर इसको लाजिम समझना, जरूरी समझना, यह हमारे अमल को बर्बाद करने वाला। तीसरा अमल, इस रात में जिन हजरात से हमारी कुछ झगड़े हुए हैं, सुलह सफाई कर लेंगे।
اس رات میں 14 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. جو ٹخنوں سے ازار نیچے لٹکاتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. جو حسد اور کینہ اپنے بھائیوں کے بارے میں رکھتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں ہم تھوڑا جھک لے ہوئے. اللہ نے مختلف المزاج انسانوں کو بنایا ہے. برتن آپس میں ٹکراتے ہیں, ذرا 19-20 ہو جاتی ہے. العفو خلق کریم, معاف کرنا بڑی اچھی عادت ہے, بڑے اچھے اخلاق کا کام ہے. سامنے والے کو بھی معاف کر دے, سامنے والا اس کو بھی معاف کر دے. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے. تو شعبان کی رات کو اسی انداز سے گزارنا ہے جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خرافات سے بچائے. اللہ جو ہم سے اس رات میں چاہتے ہیں کہ وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک آخری بات کہنی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے. شب برات نے کہہ دیا کہ اب رمضان کا سورج طلوع ہونے والا ہے. ہاں اس کی روشنی آپ سے شروع ہو چکی ہے. سورج ایک دم سے طلوع نہیں ہوتا, پہلے صبح کاذب آتی ہے, پھر صبح صادق آتی ہے, پھر اس کے بعد سورج نکلتا ہے. شب برات نے اناؤنس کر لیا ہے شہر عظیم, ایک بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے. ہاں اپنے دنیاوی مشاغل کو اس مہینے میں ہی کم کر لے. یا اگر اس میں مشاغل, بہت سارے بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی انکم اسی مہینے میں ہوتی ہے, تو دین کے لیے بھی تھکنا ہے اور دنیا کے لیے بھی تھکنا ہے. ایک مہینہ تھکیں گے کیا کم ہو جائے گا. بس کہ اللہ کے لیے ہم تھک رہے ہیں, حلال روزی کمانے کے لیے تھک رہے ہیں, مگر ایسا نہ ہو کہ ہماری تراویح ہمارے بزنس کے نظر ہو جائے. کلام پاک ایک مرتبہ بھی اس مبارک مہینے میں سننے کا موقع نہ ملے. حالانکہ سال کے سال گزر جاتے, قرآن کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا. یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بن گیا تو ہم کیا جواب دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رمضان المبارک میں ایک مرتبہ تو ہم کلام پاک کو پورے اطمینان کے ساتھ سنیں. میں 2-5 ہزار کم کماؤں گا, لیکن میری تراویح, میرے روزے, میری نمازیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ناگا نہیں ہوگی. ارادہ کرو انشاءاللہ. رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتے ہیں مگر وہ شوشے چھوڑ کر کے جاتے ہیں. کرنا کیا ہے, یہاں سے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح دین کی فہم عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینے میں ہماری عبادتیں گناہوں اور بدکاریوں کی نظر ہو جائے. اللہ میری بھی مغفرت فرمائے اس رات میں, آپ کی بھی مغفرت فرمائے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. دعا کر لیں گے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل, واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها, أولها وآخرها, دقها وجلها, سرها وعلانيتها, ظاهرها وباطنها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين.
या अकरमल अकरमीन, या अकरमल अकरमीन, या अकरमल अकरमीन। मौला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब की ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। मौला सिर्री ख़ताए मुआफ़ फरमा, जहरी ख़ताए मुआफ़ फरमा, खलवत में किए हुए गुनाहों को मुआफ़ फरमा, जलवत में किए हुए गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला आज तेरे दरबार में तेरी तौफीक से हमारी हाज़िरी हुई है। मौला यहाँ तुझे नमाज़ें दिखाने नहीं आए हैं, अल्लाह कोई नेक आमाल लेकर के नहीं आए हैं, हम अपना तकवा दिखाने नहीं आए हैं। मौला हम तो गुनाहों की गठरी उठाकर आए हैं। आज तो अपनी रहमत की चादर हम सब पर ढांप ले मौला। गुनाह करते करते हम गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं मौला। तुझे मालूम है कि डूबा हुआ खुद नहीं निकल सकता, उसे सहारा ज़रूरी है। मौला अपनी रहमत की रस्सी का सहारा हमको दे दे और गुनाहों के समंदर से निकाल दे मौला। मौला गुनाहों ने कहीं का नहीं छोड़ा, मौला गुनाहों ने कहीं का नहीं छोड़ा। मौला आखिर कौन सा वक्त आएगा कि हम सच्ची पक्की तौबा करने वाले बन जाएंगे मौला कब वो वक्त आएगा कि ज़िंदगी में ये गुनाह हमसे छूट जाएंगे मौला। गुनाहों की कसरत ने ज़मीन को भी भर दिया है मौला, आसमान को भी भर दिया है मौला। तो सत्तारुल अयूब है, तो गफ़ारुज़ ज़ुनूब भी है, तो गुनाहों को छुपाता है तो गुनाहों को माफ़ भी करता है मौला। हम गुनाहों के आदी हैं, गुनाह हमसे छूटते नहीं है। तो मग़फ़िरत का आदी है, तुझसे मग़फ़िरत छूट नहीं सकती मौला। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे अहलो अयाल के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे आइज़ा अक़रीबा के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे पड़ोसियों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे दोस्तों अहबाब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे असातिज़े किराम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे तलबा इज़ाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मोहसिनीन के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मोहसिनीन के गुनाहों को माफ़ फरमा मौला। इस मजमे की मग़फ़िरत फरमा, इस मजमे की मग़फ़िरत फरमा मौला। तुझे मालूम है यहाँ कोई दुनिया की चीज़ तक़सीम नहीं हो रही है कि जिसके लिए मजमा जमा हुआ हो मौला। यहाँ दिल के हाल सुनाने के लिए हम आए हैं, माफ़ी की अपील लेकर के आए हैं मौला, माफ़ी की अपील लेकर के आए हैं मौला। माफ़ी की अपील लेकर बूढ़ा भी आया है, माफ़ी की अपील लेकर नौजवान भी आया है, माफ़ी की अपील लेकर जवान भी आया है, माफ़ी की अपील लेकर अधेड़ उम्र के लोग भी आए हैं मौला। माफ़ी की अपील लेकर मासूम बच्चे भी आए हैं जिनके नाम अमल में कोई गुनाह नहीं लिखे गए हैं मौला। तुझे मालूम है हम कोई दुनिया की चीज़ लेने नहीं आए मौला। जब तूने तौफीक दी तेरे दरबार में आने की, जब तूने तौफीक दी तेरे दरबार में आने की मौला, हमारी खाली झोलियों को मग़फ़िरत से भर दे, हमारी खाली झोलियों को बख्शिश से भर दे, मग़फ़िरत की बख्शिश से भर दे मौला। तेरा गुनहगार बंदा तेरे दरबार में आया है, गुनाहों का इकरार कर रहा है, तुझसे मग़फ़िरत की दुआ भी कर रहा है। ऐ अल्लाह अगर तू माफ़ नहीं करेगा कौन हम कमज़ोरों पर रहम करेगा, कौन हम कमज़ोरों पर रहम करेगा मौला। दुनिया की अदालत के कानून है, मुजरिम अपने जुर्म का इकरार करता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। हम तेरी अदालत के मुजरिम हैं, हम तेरी अदालत के मुजरिम हैं, हम तेरी अदालत के मुजरिम हैं मौला। हमें अपने जुर्मों का इकरार है, हमें अपनी हलाकत का यकीन है, लेकिन मौला तेरी रहमत की चादर बहुत वसी है, तेरी रहमत की वजह से हम गुनहगार हुए हैं मौला। हमें ना उम्मीद न फरमा, तूने ही तो कुरान में फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होवो मौला। ये खिताब हम ही से तो हुआ है मौला। हम सबको माफ़ फरमा, हम सबको माफ़ फरमा मौला। गुनाह हमने यहाँ किए हैं, नमाजें हमने यहाँ छोड़ी हैं मौला, बदकारी हमने यहाँ की है, फहश गोई हमने यहाँ की है, तेरे नबी की सुन्नतों के जनाजे हमने यहाँ निकाले हैं। आज मेरा नबी अपनी कब्र में परेशान है, उम्मत की बेदीनी इनको सता रही है मौला, उम्मत की बेदीनी इनको सता रही है मौला। जब तक दुनिया के अंदर रहे 23 साल तक दुश्मनों ने इनको चैन से नहीं सोने दिया मौला। जिनके इश्क के झूठे हम दावे कर रहे हैं मौला, खून से सींचा हुआ बाग आज एक एक दरख्त हम अपनी कुल्हाड़ी से इसको गिरा रहे हैं मौला। आज नबी भी सोच रहे होंगे
जिस उम्मत के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, 3 महीने हो गए कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है मौला। आज मेरी उम्मत के अफराद इतनी बेदीनी के शिकार हो गए, जिनके खातिर तो मेरी 2 बेटियों की बैक वक्त तलाकें हुई हैं। मैं कुफार मक्का से ना उम्मीद होकर ताइफ का सफर कर रहा हूँ, लेकिन पत्थरों से मेरा इस्तेकबाल होता है। मैंने इसी उम्मत के अफराद के खातिर तो अपनी जुतियां खून से रंगीन की थी मौला। आज मेरी उम्मत के अफराद खुद ही मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह हमारे इस जुर्म अजीम को माफ फरमा, हमारे इस जुर्म अजीम को माफ फरमा। इसी उम्मत के खातिर तो मैंने उहद में 70 सहाबा शहीद करवाए थे, मेरे दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, नौजवान औरतें बेवा हुई थी, मासूम फूल जैसे बच्चे यतीम हुए थे। आज मेरी उम्मत के अफराद को मेरा तरीका पसंद नहीं है कि अपने घरों से सुन्नतों के जनाजे निकाल दिए हैं। अल्लाह हम सब के जुर्म को माफ फरमा। ए अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरे नबी को मुंह दिखा सके इतना तो काबिल बना मौला। ए अल्लाह कल फरमा बरदारों को आबे कौसर अपने हाथ से पिला रहे होंगे, फरिश्ते एक जमात को लेकर के जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। आका फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग मालूम होते हैं, लाओ यहाँ इनको मैं अपने हाथ से आबे कौसर पिलाऊं। फरिश्ते कहेंगे ला तदरी मा हदसु बाद ज़ालिक, या रसूल अल्लाह आपको मालूम नहीं है आपके दुनिया से जाने के बाद इन्होंने आपके तरीकों को छोड़ दिया था, आपकी सुन्नतों के जनाजे निकाल दिए थे। ये मोहब्बत का दावा तो आपसे करते थे, लेकिन यहूदियों के तरीके इनको पसंद थे, ईसाइयों के तरीके इनको पसंद है, आपके दुश्मनों के तरीके इनको पसंद है। मौला हमारे जुर्म को माफ फरमा। मौला इस काबिल तो बना के हम अपने नबी को चेहरा दिखा सके। हम सहाबा की कुर्बानियां भूल चुके हैं मौला, हम मोहसिनीन के एहसान को भूल चुके हैं मौला। आज अगर इनकी कुर्बानियां न होती मौला, आज हम न तुझे जानते, न तेरी कुदरत को जानते, न तेरे घर में बैठे हुए होते, न मालूम कौन से बातिल माबूदों के सामने हमारी पेशानियां झुकती। मौला आज उन मोहसिनीन को हम भूल चुके हैं मौला, इन मोहसिनीन को हम भूल चुके हैं मौला। हम सबको माफ फरमा, पूरी उम्मत की तरफ से हमारे मोहसिनीन को नेक बदला नसीब फरमा। मौला एक दिन दुनिया से हर एक को जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौला ये आसान मामला नहीं है मौला, ये आसान मामला नहीं है। नबी तो उम्मत के लिए इतनी भी शफकत का इजहार कर गया कि पूरी उम्मत की मौत की तकलीफ मुझे दे दी जाए, मगर मेरी उम्मत को कोई तकलीफ न हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके गम को देख रहे हैं, कुरान की तरफ कुरान की आयत लेकर आ रहे हैं, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। आपका रब आपको इतना देगा कि आप बस बस करेंगे। मेरे आका पर कुर्बान जाए, क्या जवाब दे रहे हैं? फ़इन्न मुहम्मदन ला यरज़ा व वाहिदुम मिन उम्मतिही फिन्नार। ऐ जिब्राइल अल्लाह से कह दो मोहम्मद तो उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक उसका एक एक उम्मती जहन्नम से महफूज नहीं रहेगा मौला। आज अगर तूने हमें माफ कर दिया मौला, तेरे नबी का कलेजा ठंडा हो जाएगा मौला, तेरे नबी के दिल को सुकून पहुंचेगा मौला। तो नहीं चाहता कि तेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचे मौला। बेशक हमने परेशान किया है, बेशक हमने परेशान किया है मौला। हम अपने जुर्मों का इकरार करते हैं मौला, हम अपने जुर्मों का इकरार करते हैं मौला। मौत की सख्ती आसान फरमा, मौत की सख्ती आसान फरमा मौला। कब्र के गड्ढे में अकेले सोना है, अपने अमाल भी साथ आएंगे, लोग कब्र पर मिट्टी डालकर चले जाएंगे मौला, हमारी कोई तैयारी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं कब्र से भयानक मंजर मैंने कहीं नहीं देखा, ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है मौला, हमारी कोई तैयारी नहीं है मौला। अचानक की मौत से हमारी हिफाजत फरमा, कट कर मरने से हमारी हिफाजत फरमा, जल कर मरने से हमारी हिफाजत फरमा, एक्सीडेंट के हादसे में मरने से हमारी हिफाजत फरमा, जलजले और ताउन और वबाओं में मरने से हमारी हिफाजत फरमा, दुनिया बकते बकते मरने से हमारी हिफाजत फरमा मौला। मौत का वक्त आया,
तेरे हुकूक भी अदा हो चुके हो, तेरे बंदों के हुकूक भी अदा हो चुके हो, तो भी हमसे राज़ी हो, हम भी तेरी मुलाकात के मुतमन्नी हो। मौला ऐसी हालत में हमें मौत नसीब फरमा, शहादत की मौत नसीब फरमा, तेरी रज़ा वाली मौत नसीब फरमा। मौला हम में से हर एक को मैदान महशर में तेरा सामना करना है, ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। मौला हम तो दुनिया के बादशाहों के सामने खड़े नहीं हो सकते, मौला तेरे सामने क्या खड़े होंगे। मौला हमारा हिसाब यसीर फरमा, हमारा हिसाब यसीर फरमा, हमारा हिसाब यसीर फरमा। मौला जन्नतुल फिरदौस में अव्वल वहले में हम सब का दाखला नसीब फरमा। मौला हम गुनहगार हैं, जन्नत का मुतालबा तो नहीं कर सकते, बस आज की रात में मौला तो जहन्नम से अपने कितने बंदों को आज़ाद करेगा। मौला बेशक वो खुश नसीब है जिनको जहन्नम से आज़ादगी का परवाना मिल गया। मौला हम बदनसीबों को भी उनमें शामिल फरमा, हम बदनसीबों को भी उनमें शामिल फरमा, हम बदनसीबों को भी उनमें शामिल फरमा। मौला तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होगी, मौला तेरे कमज़ोर बंदों का काम बन जाएगा। मौला हम दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे जब तू कह रहा है नारू जहन्नम अशद्दु हर्रा। जिस आग को तू भयानक कह दे मौला वो आग कितनी खतरनाक हो सकती है। मौला हम सब की हिफाजत फरमा। मौला तेरे बंदे और बंदियाँ कितनी परेशान हाल है, इनकी परेशानियों को तो दूर फरमा। जो बीमार हैं इनको शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। मौला इस मजमे में कितने बंदे ऐसे हैं मौला इनकी परेशानियां तो तू जानता है, इनके दिलों में क्या अरमान है, कौन कर्ज की मुसीबत में फंसा हुआ है, किसके घरों में क्या क्या झगड़े चल रहे हैं। मौला जिसकी वजह से जिंदगी का सुकून खत्म हो गया है, मौला हयात तय्यबा नसीब फरमा, तेरी रजा वाली जिंदगी नसीब फरमा, तेरी रजा वाली जिंदगी नसीब फरमा। मौला जिन लोगों ने हमसे दुआओं का कहा या हमसे दुआओं की उम्मीद रखते हैं मौला इनको जायज़ मकासिद में 100% कामयाबी नसीब फरमा। इनको इनकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। जो बे औलाद हैं इनको नेक साले आफियत वाली दीनदार ईमान वाली औलाद नसीब फरमा। मौला जो बेजोड़ हैं इनको मुनासिब रिश्ता नसीब फरमा। जो बेरोजगार हैं इनको हलाल रोजगार के मौके नसीब फरमा, हलाल रोजगार के मौके नसीब फरमा। मौला कई नौजवान उलमाए हक्का और मुसलमान कई जेलों में कैद व बंद है मौला, बिला कसूर इनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया है मौला। आज मासूम बच्चे रमजान के महीने में, शाबान के महीने में इफ्तारी के मौके पर अम्मी को पूछ कर थक गए, अम्मी अब्बा कब आएंगे। वो औरत जो सुबह से लेकर शाम तक प्यासी है, रोजे की हालत में है, फिर भी बच्चों के इस मुतालबे पर वो लुकमा हलक से नीचे नहीं उतरता। जब अपने शौहर की याद आ जाती है मौला तो अपने कमजोर बंदों को कब तक आजमाएगा मौला। मौला हम आजमाइश के काबिल नहीं है, वो तो तेरे सहाबा थे जिनको तूने आजमाया और वो आजमाइश में कामयाब हो गए मौला। मौला जो बंदे बेकसूर जेलों में कैदो बन गए, घर का सुकून भी तबाह हो गया है मौला, उन बंदों को वापस अपने घरों पर आफियत के साथ लौटा दे मौला। मौला वो तो मजबूत ईमान वाले हैं जो आजमाइश के बावजूद भी ईमान से नहीं फिर रहे। मौला हम तो कमजोर हैं मौला, इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं मौला, इनकी आजमाइश से खत्म फरमा, इनकी बंदी से खत्म फरमा। मौला उन घरों का सुकून दोबारा वापस लौटा दीजिए मौला, उन घरों का सुकून दोबारा वापस लौटा दीजिए मौला, उन घरों का सुकून दोबारा वापस लौटा दीजिए मौला। मौला रमजान के महीने में हर तरह की इबादत जो तेरे को पसंद है मौला हम सबको करने की तौफीक नसीब फरमा। रमजान की तैयारी रमजान से पहले करने की तौफीक नसीब फरमा, तरावी रोज़ों का एहतिमाम करने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे जो मुसलमान भाई इन दीनी उमूर से दूर हैं मौला, इन सबको तेरी इबादत की और नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह नेकियों की आज़मत दिलों में पैदा फरमा, गुनाहों से नफ़रत दिलों के अंदर पैदा फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक तेरे जिन नेक बंदों और बंदियों ने खैर के लाइन की भी जितनी भी दुआएं मांगी हैं इन सब में हमारा भरपूर हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर व फितन से पनाह चाहिए हैं उन फतनों से हमें पनाह नसीब फरमा। मौला यकीनन इस इलाके की जिम्मेदारी तूने हमारे जिम्मे डाली है मौला, इसमें मुझसे बहुत कोताहियाँ हुई है मौला, बेशक बहुत कोताहियाँ हुई हैं, दीन की सही बातें मैंने पहुँचाने में बहुत कोताहियाँ की है मौला, मुझे माफ़ फरमा। मौला यहाँ तक पहुँचाने में जिन जिन मोहसिनों का हम पर एहसान है मौला, आज वो दुनिया में है तो इनको हयात तय्यबा नसीब फरमा, दारैन में इनको अजर नसीब फरमा, और जो दुनिया से जा चुके हैं मौला इनके कामिल मग़फ़िरत फरमा, इनके कामिल मग़फ़िरत फरमा, इनके कामिल मग़फ़िरत फरमा। मौला हमारे नाना की भी मग़फ़िरत फरमा, दादा की भी मग़फ़िरत फरमा,
فرما. جن کے بے شمار قربانیاں یہاں تک پہنچنے میں آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو مولا ان کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا, مگر دنیا میں نہیں رہے تو نے اپنے پاس بلا لیا. مولا ان کی مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین.